Pasukan Nona SVK dalam operasi militer khusus telah merusak mortir bergerak dan kendaraan tempur infanteri musuh dengan presisi mematikan. Rekaman luar biasa dari pertempuran ini mengungkapkan kekuatan dan koordinasi luar biasa yang diterapkan oleh pasukan Rusia dalam menghadapi ancaman serius. Dalam arah Krasny Liman, pasukan dari unit Rifle Motoris Pegunungan Distrik Militer Pusat menerima koordinat target dari unit rekognisi dan berhasil menghancurkan pasukan Ukraina dengan senjata 120 mm menggunakan amunisi peledak tinggi dan termobarik. Pasukan artileri bekerja secara serasi dengan kru UAV yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat menyesuaikan strategi dan menilai situasi pertempuran yang sebenarnya. Rekaman ini memperlihatkan bagaimana teknologi dan keahlian militer modern berpadu dalam memastikan kemenangan pasukan Rusia. Dekat dengan bagian Torsky dan hutan Zerebransky, Ukraina telah mencoba 7 kali untuk menyerang posisi pasukan Rusia dengan tujuan merebut kembali wilayah yang hilang. Aksi terkoordinasi oleh unit-unit depan dari pasukan grup pusat didukung oleh tembakan artileri dan serangan udara, memberikan kekalahan yang menghancurkan kepada kelompok serangan dari Brigade Mekanis ke-21, ke-42, dan ke-63, serta Brigade Assault Udara ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina. Kerugian musuh mencapai lebih dari 40 militan, 1 kendaraan lapis baja, dan 2 truk pick-up. Pertempuran ini mencerminkan keberhasilan pasukan Rusia dalam menjaga wilayahnya dan menjatuhkan hukuman kepada Ukraina yang berani menyerang. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketegangan, pasukan Nona SVK dan seluruh pasukan Rusia terus mempertahankan kewaspadaan dan siap siaga menghadapi setiap tantangan yang muncul. Pertanggal 23 Agustus 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 462 pesawat terbang dan 246 helikopter, 5.970 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.457 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.011 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.390 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan 480 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 11 tank, serta 12 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 258.820 prajurit, 4.373 tank, 8.488 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.318 sistem artileri dan 722 roket artileri, 491 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.324 operasional UAV tingkat taktis, 1.406 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.746 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 800 peralatan khusus lainnya, sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 546 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan Ukraina melaporkan informasi dari garis depan. Di arah Kupiansk, unit-unit kelompok pasukan Zapad Rusia didukung oleh penerbangan operasional taktis dan artileri, memperbaiki situasi di sepanjang garis depan. 4 serangan oleh unit lintas udara ke-25, serangan udara ke-95, dan Brigade Mekanis ke-14 AFU berhasil dipukul mundur di dekat Sinkovka, wilayah Kharkov dan Novosyolovsko, Republik Rakyat Lugansk. 1 depot amunisi lapangan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 AFU dihancurkan di dekat Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Kerugian musuh mencapai 160 prajurit Ukraina, 5 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, Krab buatan Polandia, sistem artileri gerak mandiri M109 Paladin dan Akatsia buatan AS,
serta 2 sistem artileri gerak mandiri AS, juga stasiun radar anti baterai TPK-50 dihancurkan. Di arah Zaporozhye, unit-unit pengelompokan pasukan Rusia, didukung oleh unit pasukan rudal, artileri, sistem penyembur api berat, dan penerbangan, 5 serangan oleh unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-82 dari cadangan strategis AFU dipukul mundur di dekat Rabotino, wilayah Zaporozhye. 1 depot amunisi Brigade Mekanik ke-65 AFU dihancurkan di dekat Omelnik, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh mencapai 80 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, howitzer FH-70, D-20 dan D-30 buatan Inggris, 2 senjata M119 buatan AS, serta 1 stasiun radar TPK-50. Di arah Donetsk, unit-unit kelompok pasukan Yuk, penerbangan angkatan darat dan artileri, 3 serangan musuh berhasil dihalau di dekat Krasnogorovka dan Nevelsku, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 225 prajurit Ukraina tewas dan luka-luka, 2 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Gvozdika, howitzer Mesta B dan D-30, serta 1 US memproduksi stasiun radar anti baterai TPK-36. Di arah Donetsk Selatan, unit kelompok pasukan Vostok, didukung oleh penerbangan taktis operasional dan artileri, unit AFU diserang di dekat Staromayorsku dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 110 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, sistem artileri self-propelled AS-90 Braveheart dan Nona S buatan Inggris, serta 1 sistem artileri M777 buatan AS. Di arah Krasny Liman, unit kelompok pasukan Center, didukung oleh serangan darat dan penerbangan angkatan darat, berhasil menghalau 2 serangan musuh di dekat Chervonaya di Brova, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, unit Brigade Mekanis ke-42, ke-63 dan ke-67 serta Brigade Serangan Lintas Udara ke-95 AFU telah diserang di dekat Yapolovka, Serebrianka dan Grigorovka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir tenaga kerja dan perangkat keras militer di 167 wilayah. Fasilitas pertahanan udara telah menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Staroraisku, Republik Rakyat Donetsk dan telah mencegat 3 proyektil sistem roket peluncuran ganda uragan dan HIMARS. Selain itu, 36 kendaraan udara tak berawak Ukraina telah dihancurkan di dekat Kremenaya, Krivoshivka, Republik Rakyat Lugansk, Krasnaya Poliana, Brestovoye, Stepnoye, Gorlovka, Republik Rakyat Donetsk dan Vladimirovka, wilayah Kherson. Sebanyak 462 pesawat terbang, 246 helikopter, 5.913 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.426 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.969 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.357 kendaraan bermotor khusus militer, telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran peralatan musuh di garis depan. Satu demi satu peralatan tempur tentara Rusia dinetralisir. Dalam 6 jam, drone FPV pasukan khusus Ukraina, yang dikoreksi oleh pengintai, 30 KY, mengenai 5 unit peralatan musuh, 2 senjata D-20, 1 D-30, sistem pertahanan udara Strela dan Kamaz. Kerja sama yang sangat baik ditunjukkan oleh para pejuang kelompok taktis SO.A dan pengintai udara dari Komando Vialoy dari Brigade Mekanis terpisah ke-30, tulis pernyataan itu. Angkatan bersenjata Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol,
bercokol di perbatasan yang dicapai, dan melakukan tindakan balasan terhadap baterai. Selama sehari terakhir, penerbangan pasukan pertahanan melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel musuh dan 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat. Dalam 24 jam terakhir, unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 gudang amunisi, 1 pos kendali, 1 perangkat artileri dalam posisi menembak dan 1 sistem penyembur api berat TOS-1A musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 23 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan 258.820 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 480 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga telah kehilangan 4.373 tank, 8.488 kendaraan tempur lapis baja, 5.318 sistem artileri, 722 sistem peluncuran roket ganda, 491 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.324 drone, 18 kapal, 7.745 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 800 peralatan khusus. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього. Ще одне: в Києві відбувся щорічний ветеранський форум, мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan medali pada hari Rabu kepada awak tank T-90 yang hampir sendirian mengalahkan perusahaan Ukraina di front Zaporozhye. Pengakuan tersebut diberikan pada acara perayaan 80 tahun pertempuran Kurs, kemenangan tahun 1943 atas Nazi Jerman. Awak tank yang terkoordinasi dengan baik ini memasuki pertempuran melawan pasukan musuh yang unggul dan mencapai hal yang tampaknya mustahil, mencapai suatu prestasi. Mereka tidak hanya memenangkan pertempuran, tetapi juga menyelamatkan rekan-rekan mereka yang tanknya rusak, kata Putin. Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову.
Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Прием. Мурат мастеру. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что давай вторая по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтобы не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот, нахуй. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они ну, будут пойми. заходить туда, блядь, что Я же понял. хотят. Складываются 2 танка, 2 казака, 2 мазера. На приеме люди. Че работать будет? Че не с чего не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Блядь, как бы не сапогом по своим не ебали. Ты не наблюдаешь танки на правом на Володарке, танки и технику, наблюдаешь. Поехала техника. Наблюдаю, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. юрист. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники, в сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. Я говорил, по коротким очередями, чтобы эти пидорасы голову не подняли. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по Бэха может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну одним Алёше, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи, нахуй, на эти, блядь, танки ебучие. Я их смотрю, что ты орешь, нахуй? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Птуром работайте, Птуром работайте. Когда наблюдает... Скажите, чтобы нас затягивался, его сейчас отъебут. Блять, пусть поддержат чем-нибудь, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад пускай разворачивает и ебашит. Лесник, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там с пулеметчиком скорректировал огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую.
Блядь, да бэхи с НСВТ можно ебашить. Ну что-то прилетело в танк! В Укропске, блядь. Я по укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. Вот идет и достает. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый, хуяйте с НСВТ, пулемётом. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Так, Сапог внимание, внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Идет. Второй Укропский. По нашему первому не стрелять, не стрелять. Второй, блядь. Он вообще... Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НЦВТ, спроси? Мужичок, явите стрием, мужичок, явите стрием. не работает. Блять, ебать накрыли нахуй. 4 техники сразу прям. Ай, бля, я ж сука. Ты видишь, а? Заебись первый, хуярим. Блять, и танк хорошо поклал. Молодец, сука. Блять, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Рэмбо, ты смотри, он Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают нашу, еще НЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Красавчики. блядь, Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк нахуй разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо, нахуй, пизда им, все, им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот? Вот он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе, он притык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Отъебывать, да, наш? Да. Пусть нахуй он уже делает. Давай, откройте. Наш откатывается. Блять, меня интересует, блять, Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю них. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Это наш танк работает, думайте, Зачем скажи, что наш танк работает? На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах въебалось. Закури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Они на минах. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Одну Я нахуй. понял, вы курили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они. Понял, все хорошо, заебись. Ой, огонь ведет.
Да, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет, нахуй, с поддержкой. А где эти 3 танка, нахуй? Что, Монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать, вообще конченый, нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб, нахуй. Он к ним чуть как этот, как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Них наблюдаю, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, там подорвались, они на месте стоят, но стреляют. Как понял меня? Да, нет. Где он? Пал, еще пару бронеобъектов. Надо ему... вот здесь он, блядь, это. Наш, получается, блядь, не разъебашь. Вот что это ли? наш. Смотал, что надо. Где? Вон он заехал. Он в лесопол. Наш.